Good morning, brothers. I give greetings from the church in Agua Caliente, especially Brother Ramon. He remembered some of the people visiting the church every year or years ago. And I like to give thanks to the church for praying for us. We have, for the last times, we have a very difficult time in the area, but God protect us. And it's a very wonderful time for me these days. I rest and I eat very good. I like the food, and I have a very good fellowship with the people. Sorry. Quiero compartir con ustedes en esta mañana I would like to share with you this morning acerca de el tema de la adopción. about the subject about adoption. El título de mi mensaje es Adoptados por Dios. My title is Being Adopted by God. El tema de la adopción The subject of adoption está lleno de amor, is full of love, de compasión, Compassion. bondad, kindness, ternura. tenderness. Es un tema muy conmovedor, It's a moving subject, humanamente hablando. speaking humanly. Y más And more, cuando consideramos el tema when we consider espiritualmente this hablando. subject spiritually, Es algo que conmueve nuestro corazón. it's something that moves our heart. Cuando vemos humanamente hablando When we see humanly speaking, que alguien adopta a un niño, una niña, when someone adopts a child, lo hace con el propósito de mostrar todo su amor para él, they do it with the purpose of showing to that child all of their love. para alguien que no tenía ninguna esperanza. To someone who really didn't have hope. Y nosotros como cristianos And we as Christians, estábamos en esa condición, we were in this condition. sin Dios, Without God, sin Cristo, without Christ, sin ninguna esperanza. without any hope. Incluso éramos enemigos de Dios. Inclusively, we were enemies of God. Si humanamente hablando, Speaking humanly, el tema es conmovedor, if it's a moving subject. espiritualmente hablando, Spiritually speaking, es más todavía. it's even more so. Porque la Biblia nos describe Because the Bible describes us como hijos de ira, as children of wrath, hijos de Satanás, Satan's children, perteneciendo a un reino de tinieblas, belonging to a kingdom of darkness, donde el amo de ese reino where the master of that kingdom es un tirano is a tyrant que siempre busca destruir who's always searching to destroy la vida de las personas, the life of the people, la vida de las familias, the family life, lo que Dios ha creado. what God has created. Y estando en esa condición, And in being in that condition, dice Pablo en Efesios 1:5, Paul says in Ephesians 1:5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 12, John tells us in chapter 1, verse 12, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. but as many as received him, to them he gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Y si el tema es conmovedor, hablando humanamente, And if this is a moving subject, speaking humanly, y se vuelve más conmovedor cuando consideramos nuestra condición delante de Dios, and it becomes much more moving when we consider our position before God. aún aumenta ese sentimiento It increases the feeling cuando entendemos when we understand que como cristianos that as Christians, somos esclavos de Dios. that we are
slaves to God. La Biblia usa la figura de esclavo The Bible uses the figure of a slave para resaltar la relación que existe como cristianos. to exalt the position as we see it as Christians. En el original, en el griego, In the Greek, in the original, la palabra doulos the word doulos fue traducida como siervos, was translated as servants, pero en realidad significa esclavo. but in reality it means slave. Y cuando vemos en la historia de la humanidad And we look through human history, la condición de un esclavo, the condition of a slave's condition, que el único objetivo del esclavo, the only objective, the only reason for a slave, su único propósito, its only purpose, su única razón de vivir the only reason for it to live era servir a su amo, was to serve its master, agradar a su amo please its master, toda su vida, its whole life, sin ninguna esperanza. without any hope. Su amo podía disponer de él como él quisiera. The master could dispose of him in any way he wished. Un esclavo era considerado como un objeto, A slave was an object, y especialmente cuando eran los amos muy malos. especially if you had a bad master. Había amos muy buenos con sus esclavos, ¿verdad? Of course, there were good masters with their slaves. Cuando vemos en la historia de la humanidad, When we look through human history, especialmente en el primer siglo, especially in the first century, en la antigua Roma, in the old Roman Empire, donde había muchos esclavos, where there were lots of slaves, y estos eran considerados como un objeto, where they were considered as objects sin ninguna esperanza de libertad. without any hope of liberty. La ley The law consideraba la adopción de esclavos como una posibilidad. The lay had a possibility of a slave being adopted. Y al suceder esta obra, And when that would happen, la posición de aquel esclavo cambiaba radicalmente. the slave's position radically changed. En aquel tiempo, In that time and age, algunos esclavos fueron adoptados como hijos there were slaves that were adopted as their children. y vinieron a formar parte And they became to be part of the family, de la familia de sus amos. of their master's family. ¿Pueden ustedes imaginar Can you imagine el cambio tan grande que hubo such a great change there would have been en la vida de un esclavo in that slave's life, que ni siquiera era considerado como un ser humano? who wasn't even considered to be a human being? Y de pronto And then all of a sudden, viene a formar parte de una familia he becomes part of a family y con los mismos derechos with the same rights de un hijo natural. as a natural child. Quizás nuestra mente no alcanzamos a comprender Maybe our minds just can't understand la magnitud, el concepto tan grande de esta condición. the increase, the concept of all that this it reaches into. Pero los que han pasado por esta experiencia, But those that have gone through the experience, tanto los que han adoptado a alguien those that have adopted someone, como los que han sido adoptados, as those who have been adopted, yo creo que no habría ninguna palabra there would be no words que describiera that could describe el gozo, the joy, el cambio tan grande such a great change en la vida de una persona. in the person's life. Y esa es nuestra condición como cristianos. And that's our condition as Christians. Antes de ser cristianos, Before we were Christians, éramos esclavos del pecado, we were slaves of sin, sin ninguna esperanza. without any hope. Cuando Cristo nos libertó y nos salvó, When Christ freed us, when He saved us, venimos a ser esclavos de Él. we became slaves of Him, His Pero- slaves. Pero aún humanamente hablando, But humanly speaking, había una gran diferencia there was such a great difference entre los esclavos. between slaves. Cuando los amos eran buenas personas When you had a good master o tenían
una buena posición social, or had a good social position. que eran unos amos muy respetables, They were respectable masters, o eran parte del gobierno, or they were part of the government. aún sus propios esclavos Even their own slaves, eran considerados como una buena posición. they had an elevated position. Los esclavos en aquel tiempo, The slaves during that time que eran esclavos de este tipo de amos, that had that type of master, se sentían orgullosos they were proud de ser esclavos to de be esos slaves amos. of that master. Claro, por supuesto, había esclavos muy malos, amos muy malos. Of course, there were very evil masters. Y sus amos tenían una vida terrible. And the masters gave their slaves a horrible life. Pero espiritualmente hablando, But if we're speaking spiritually, es exactamente lo que sucede, ¿verdad? that's exactly what's happening. Ahora somos esclavos del mejor amo que puede existir. We're slaves of the best master that could ever exist. Somos esclavos del Rey de Reyes y Señor de Señores. We're the slaves of the Lord of Lords and the King of Kings. Y Pablo dice que no solamente fuimos adoptados como hijos, And Paul says that we weren't just adopted as children, pero somos herederos. but we will inherit. ¿Qué cambio tan grande, ¿verdad? What a great change. Un esclavo, una persona sin ninguna esperanza, Someone who was a slave who had no hope viene a ser un hijo. becomes to be a son. Y luego heredar. And then to inherit. Humanamente hablando, las cosas materiales de su amo. Humanly speaking, he will inherit his master's things. Espiritualmente hablando, Spiritually speaking, somos herederos del reino. we inherit from the King. Un día One day, el Señor nos dirá, the Lord will say unto us, bienaventurados, bienvenidos, welcome, bienaventurados, come on in, welcome. venid y heredad el Come reino and inherit the kingdom preparado para that I've vosotros prepared for you desde antes de la fundación del before mundo. the earth was made. Aún ahora disfrutamos Even now, we enjoy de esas riquezas espirituales, the spiritual riches, de esa paz, ese gozo this peace, this joy que el mundo no lo da that the world cannot give y el dinero no lo puede comprar, and money cannot buy, solamente por la gracia de Dios. just by God's grace. ¿Qué vio Dios en nosotros What did God see in us para recibirnos en su familia so that he would receive us into his family y tratarnos and treat us como sus hijos? as his children? Espiritualmente hablando, Spiritually speaking, la adopción adoption es la obra de Dios is a gift of God. It's a work of God mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. through which he makes us become part of his family. Para entender mejor este concepto, he mencionado la condición de la Roma en el primer siglo. To help us understand this concept, of course, I just mentioned about Rome in the first century, Cuando la adopción de esclavos era permitida bajo la ley romana. when the adoption was permitted under the Roman law. La adopción de esclavos significaba un nuevo comienzo, When a slave was adopted, it was a new beginning, una nueva familia. a new family. ¿Y qué es nuestra condición ahora como cristianos? What is our condition now as a Christian? Pablo dice en Corintios que el que está en Cristo, Paul says in Corinthians that he that is in Christ nueva criatura es. is a new creature. Las cosas viejas pasaron, All things have passed away. todas son hechas All nuevas. things have become new. Es exactamente lo que sucede That's exactly what's happened en la obra de adopción. in an adoption. Es un nuevo comienzo, It's a new es beginning. una nueva familia, It's a new family. todas las cosas quedan atrás, pasadas. All things have gone into the past. El proceso de adopción consistía en varios aspectos legales. There were several legal aspects of an adoption. El primer paso First step era poner fin a las relaciones sociales y legales con la familia natural. it was to end all of the illegal association with the former family. El segundo paso The second step era considerar
al nuevo miembro en la familia It was to consider the new member of the family, permanentemente permanent new member, y se eliminaba cualquier obligación financiera and it would take away any financial obligation como si nunca hubiera existido. as if it had never, ever existed. Para formalizar la adopción To formalize an adoption, se requerían 7 testigos de buen nombre. you had to have 7 witnesses that had good name to them. Eso era lo que requería la ley. That's what the law required, Y Dios ha hecho exactamente eso con nosotros. and that's what God's done with us. Cualquier deuda anterior Whatever debt we had in the past, fue pagada por Cristo. it was paid by Christ. La deuda de nuestro pecado, The debt that we had with our sin, Él la pagó. He paid it. Y Él nos vistió con su justicia. And He clothed us with His righteousness. De tal manera que ahora Dios nos ve So now God sees us como si nunca hubiéramos pecado. as if we'd never sinned. Una vez que se completaba la adopción, Once the adoption was finalized, el nuevo hijo o hija the new son or the new daughter, estaba totalmente bajo el cuidado y el control de su nuevo padre. he was under the care and the control of their new father. Y el padre anterior And the old father no tenía ninguna autoridad the old father had no rights sobre su antiguo hijo. on his before child. ¿Cuál es la aplicación espiritual? What is the spiritual application? ¿Cuál era nuestra condición antes? What is the condition? What was our condition before? El enemigo de nuestra alma, The enemy of our souls, Satanás, Satan. no tiene ninguna autoridad. He has no authority. Estamos bajo la autoridad de Dios. We are under God's authority. Su cuidado, su protección His care, His protection es para nosotros. is ours. El padre adoptivo The adoptive father tenía el mismo control sobre su hijo adoptivo had que the same control over his adopted son el que tenía sobre sus hijos naturales, as if it was his own natural child, tanto en el área de la disciplina as well as in discipline, como en las relaciones personales. as in personal relationships. Esto refuerza la enseñanza This strengthens the teaching, de las escrituras cuando nos hablan de la disciplina. the scripture's teaching when it talks about discipline. Tenemos Dios como nuestro Padre, We have God as our Father. nos ha amado tanto He has loved us so much. que ha dado a su Hijo por nosotros. He gave His Son for Nos us. ha introducido en su He familia. has introduced us into His family. Pero al mismo tiempo, But at the same time, Él tiene el derecho He has the right de enseñarnos y to teach us and disciplinarnos. discipline us. Y la Biblia dice And the Bible says, que Dios al que ama disciplina the Bible says that who God loves, He y disciplines, azota a todo el que recibe por hijo. and He chastises all those He has for a child. ¿O qué hijo es el que se deja sin disciplina? Or what child is it that He leaves without discipline? La aplicación es la misma, ¿verdad? It's the same application, Humanamente hablando, humanly speaking espiritualmente hablando. and spiritually speaking. Dios nos cuida, nos God takes protege, care of us, He protects nos us, libera He frees us del dominio anterior, of the old dominion, pero al mismo tiempo, and at the same time, Él nos guía, He guides us, nos enseña, He teaches us, nos disciplina, He disciplines us porque nos ama, because He loves porque us, somos sus hijos. because we are His children. Como hijos de Dios, As children of God, debemos aprender we need to learn cómo conducirnos en la casa de Dios. how to conduct ourselves within God's house. Es lo que dice Pablo en That's primera what Paul says. de Timoteo 3:15. In 1 Timothy 3:15, Debemos aprender cómo vivir, we need to learn how to live, cómo conducirnos how to move, how to conduct ourselves bajo las reglas, under the rules, las leyes, the laws, los the mandamientos commandments de Dios, ¿verdad? of God, Porque ahora somos parte de su familia. because we're part of His family Él now, es nuestro Padre y He is our nosotros Father. somos sus hijos, and su we are His pueblo. children, His people, Y Él tiene cuidado de nosotros. and He takes care of us. A diferencia de los padres terrenales,
in difference with earthly parents, que a veces that sometimes usan del enojo, la ira y la aspereza are very angry. They become full of wrath. They're very harsh. Thank you. Dios God nos trata y nos mira treats us. He sees us como trata y mira a su propio hijo, as He treats and sees His own Son, con un amor infinito, with an infinite love, una misericordia incomparable. an uncomparable mercy. Y un día And one day, nos mostrará He will demonstrate to us la gloria que Cristo tiene ahora. the glory that Christ has now. Esa era la oración de Cristo, That was Christ's prayer, que un día viéramos la gloria que Él tuvo that someday we could see the glory that He had antes que viniera del before cielo. He came to live on the earth. Porque Dios nos trata Because God treats us como trata a su propio hijo. as He treats His own Son. Eso es lo que establece la ley humanamente hablando. That's what the law establishes, humanly speaking, Y eso es lo que establece Dios en su palabra. and that's what God establishes in His Word. Nos trata como a su propio hijo. He treats us as His own Son. Pablo, el apóstol Pablo, The Apostle Paul, estaba muy familiarizado con las costumbres romanas y judías. he was familiarized with the Roman and the Jewish customs. Y vean cómo escribe él acerca de este tema. See how he writes about this subject. Gálatas capítulo 4, Galatians chapter 4, versículos del 4 al 7. verses 4 through 7. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Hace algunos años mi padre murió. Several years ago, my father died. Nunca tuve, perdón, I never had. nunca le hablé como papi. I never spoke to him as Pappy, Daddy. Pero ahora But now podemos clamar a Dios: we can Abba, call out to Padre. God and we can call Him Abba, Father, papi, Daddy, con amor, with love, con ternura. with tenderness. Cuando nuestros hijos When our children quieren obtener algo de nosotros, want something from us, vienen y nos dicen: papi. when they want something from us, they go and they go, Daddy. Ellos muestran ese afecto They demonstrate that type of affection porque saben because they know, que de esa manera because in that way, van a conmover nuestro they're corazón going to move our hearts y van a obtener lo que tienen, and they're lo going to que get quieren. what they want sometimes. Jóvenes y niños, Young people, children, si tienen todavía sus padres, if you still have your parents, pueden hablar con ellos you can talk to them así, de esa manera: in this way. papi, Daddy, papi. Daddy. Como cuando éramos chicos, güey. Like when we were little. Ahora cuando ya somos grandes, When we were older, ya no queremos usar esas palabras.
We don't want to use those words anymore. Pensamos que son para los niños. We think that they're for children. Pero, ¿cómo sentíamos nosotros But how did we feel? cuando nuestros hijos nos decían papi? How did we feel when our children said to us, Daddy? Imagínense cómo siente Can you Dios understand how God feels cuando oramos a Él when we pray to Him y cuando nos dirigimos a Él and when we direct ourselves to His attention como papi. as Daddy? Seguramente Él piensa, He surely thinks algo quieres. something. You want something Como nosotros pensábamos de nuestros hijos. like we think about our children. Pero más que nada, But more than anything else, muestra it demonstrates lo que hay en nuestro corazón. what's in our hearts. Amor. Love. Un amor incomparable. ¿no? An uncomparable love. Una relación A relationship. tan íntima, Such an intimate relationship. tan personal, So personal que nadie puede tener that no one can have más que aquellos que Dios ha redimido except for those that God has redeemed. y que ha liberado And He's freed de esa condición. from that condition. En este pasaje de Gálatas, In this passage that we see in Galatians, Pablo nos enseña algunas verdades muy importantes Paul acerca teaches us some acerca de la adopción como creyentes. really important steps in an adoption. Anteriormente Before estábamos esclavizados al pecado we were slaves to sin, y la ley nos condenaba. and the law condemned us. Pero ahora, mediante la adopción, But now, through adoption, se nos ha librado permanentemente we have been made permanently free como hijos de Dios. as sons of God. Gozamos de esa relación We can enjoy that relationship con nuestro Padre Celestial, with our Heavenly Father, a quien podemos clamar, who we can cry out to, Abba Padre. Abba Father. De esa manera, That's the way. no solamente expresamos ternura y amor, In this way, we don't just express tenderness and love, sino una seguridad, but an assurity, an una, assurance, una confianza a confidence que nos libra de todo temor, that frees us from all fear, de toda ansiedad, from all anxiety, de toda preocupación. from all of our worries. El hecho de que se nos permita dirigirnos a Because Dios we're able to direct our thoughts, our pleas to God. de la misma manera In that same way, que nuestro Señor Jesucristo se dirigió a Él. in the same way that our Lord Jesus Christ spoke directly to him. Eso nos confirma This is a confirmation que somos herederos de Dios that we are God's heirs y coherederos con Cristo. and co-heirs with Jesus Christ. Si como cristianos somos sus esclavos, If as Christians we are his slaves, somos también sus hijos we are also his children, y herederos por medio de Jesucristo. and we inherit through Jesus Christ. La adopción The adoption en el Nuevo Testamento in the New Testament, la entendemos mejor we understand it better cuando vemos los procedimientos legales, when we see the legal processes, humanamente hablando. speaking humanly. Tenemos también el ejemplo de la adopción en el Antiguo Testamento. We have the adoption in the Old Testament. Una de las primeras adopciones que encontramos en el Antiguo Testamento One of the oldest adoptions, earliest adoptions that we find in the Old Testament fue la de Moisés. was Moses. Ustedes recuerdan la historia. You know the story. Moisés era hijo de esclavos Moses was the son of slaves porque el pueblo de Israel because the children of Israel eran esclavos en Egipto. were slaves in Egypt. Y Moisés fue adoptado por la hija de Faraón. And Moses was adopted by the daughter of Pharaoh. Que este cuadro de adopción This picture that we have of adoption, es algo que nos muestra lo que Dios ha hecho con nosotros. we can see it as what God has done with us. Porque Moisés llegó a ser parte de la familia real. Because Moses became part of the royal family. Otro ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento Another example we have in the Old Testament es el de aquel joven Mefiboset,
But the young man Mephibosheth, que aunque no fue una adopción formal, even though it wasn't a formal adoption, fue adoptado por el rey David. he was adopted by King David. ¿Qué fue lo que motivó esta adopción? What was the motivating point in this adoption? Una gran misericordia y amor It was great mercy and love de parte del rey David. on King David's part. Mefiboset, Mephibosheth, por su condición, because of his condition, no podía retribuir nada. he couldn't give Al rey anything David. back to King David. Solamente la gracia y la misericordia Only grace and mercy le permitió venir a ser parte de la familia con David. made him part of David's family. El mismo nombre de Mefiboset Mephibosheth's name significa means una cosa vergonzosa. a shameful thing. Su condición física His physical condition era deplorable. was deplorable. Él dependía de los demás. He had to depend on everyone else. Aún así, David lo trajo a su familia, Even because of that, David brought him into his family. lo invitó a su mesa He invited him to the king's table, y le dio por heredad and he made him inherit una tierra a land a la que no tenía derecho. to which he had no right. De igual manera, nosotros no estábamos buscando a Dios, Even in comparison, we weren't looking for God, pero Él nos buscó a nosotros, but he sought us out. nos trajo a su casa He brought us to his house. y aunque éramos enemigos, And even though we were enemies, nos hizo sus hijos. he made us his sons. Nosotros no podíamos ganar el favor de Dios, We couldn't gain God's favor. fue solamente por su gracia. It was by his grace. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento Another Old Testament example fue el de Esther. was Esther. ¿Qué cuadros tan conmovedores? These are moving pictures, really moving our hearts. Que nos hacen pensar That makes us think lo que Dios ha hecho por nosotros. what God has done for us. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 6, Paul says in 2 Corinthians 6, versículos 17 y 18, verses 17 and 18, dice, y yo os recibiré, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Okay, he just read verse 18, but I'll read both. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. And I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Pablo dice en Efesios 1:5, Paul says in Ephesians 1:5, lo que leímos hace rato, what we read a little bit before. en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. He said, in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ himself, according to the good pleasure of his will. Nuestro futuro como hijos de Dios Our future as children of God también refleja un aspecto de la adopción. reflects an aspect or a part of adoption. Dice Pablo en Romanos 8:23, In Romans 8:23, dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. it says, not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to it, the redemption of our body. Nuestra adopción, al igual que la salvación, Our adoption as well as salvation no se ha consumado en su totalidad. isn't totally brought to be. It's not completely consumed Hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia until the Lord calls us into his o Él presence venga por nosotros. or he comes for us. Seguiremos disfrutando de esa relación como hijos de Dios. We will continue to enjoy our situation as children of God. Algo muy reconfortante de esta enseñanza de la adopción Something that's really quite comforting about this whole adoption. es que incluye una relación permanente y segura. It includes a permanent
an assured relationship. ¿Qué nos puede separar What can separate us del amor de Dios from the love of que God es en Cristo Jesús? in Christ Jesus? Pablo dice, nada. Paul says nothing. Ni la vida, ni la Not life, muerte, nor death, ni lo alto, nor ni lo what's profundo, high, nor what ni ninguna depths. cosa creada. Nothing that is created. Es algo seguro y permanente. It's something that is assured, that's permanent. Esta enseñanza de la adopción This teaching on adoption, no depende de ningún mérito nuestro, it doesn't depend on any merits that we could, sino de ese favor inmerecido de Dios. but it's a favor that we don't deserve, from God that we don't deserve. Es por gracia It's by grace. solamente. It's only by grace. Así que tenemos So we have esa gran bendición de ser hijos de Dios, this great blessing of being God's children. herederos de su reino, We inherit His kingdom, pero al mismo tiempo but at the same time, tenemos una gran responsabilidad. we have a great responsibility. Nuestro Señor Jesucristo Our Lord Jesus Christ nos enseña en una parábola en Mateo 25 teaches us in a parable in Matthew 25 de aquel amo que se fue lejos of the master who went far away. y dejó a sus esclavos, a sus siervos, And he left his servants, his slaves. les repartió diferentes dones. He gave to them different gifts. Cuando Él vino, When he came, le dio cuentas a ellos he asked them to give an account. y dos de ellos recibieron el halago de Dios. Two of them received God's praise, the Buen master's praise. siervo y fiel. Good servant, faithful servant. Pero uno de ellos But one of them recibió el reproche de Dios. received his reproach. Siervo malo Bad servant, y negligente. bad slave, negligent slave. Es una gran bendición ser hijos de Dios, It's a great blessing to be a son of God, pero es una gran but it's responsabilidad also a también. great responsibility Porque un día because one day Él va a venir a pedir cuentas a nosotros. he's going to come and call us onto account. ¿Qué vamos a escuchar de sus labios? What are we going to hear from his lips? ¿Buen siervo y fiel? Good, faithful servant ¿O siervo malo y negligente? or bad servant, negligent servant? Oremos. Let's pray. Padre, te alabamos, Father, we praise you. exaltamos tu santo nombre. We exalt your holy name. Te damos gracias We thank you por tu gran amor for your great love y tu misericordia. and your mercy. No nos dejes, Señor. Please don't leave us, Lord. No nos desampares. Please don't leave us alone. No quites de nosotros tu Santo Espíritu. Don't take away from us your Holy Spirit. Llénanos con tu Espíritu Santo Fill us with your Holy y Spirit perdona nuestros and pecados. forgive our sins. Oramos en el nombre de Jesucristo. We tu Hijo. pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen.